हाय खलको अस्सलाम वालेकुम, और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम। तो व्लॉग देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज मलीहा लगी है, मेरी मेकअप कर रही है और फॉर सम रीज़न साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं वॉइस ऊपर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये इतना मेरा मेकअप कर रही है, हम सिर्फ टाउन जा रहे हैं और ये लगी है मेरे आईब्रो बना रही है। वैसे तो चले देखते हैं मेरा मेकअप कैसे लग रहा है। मलीहा ने मेरा मेकअप कर दिया, मुझे ऐसे संभाल लिया जैसे कि मैं शादी पे जा रही हूँ। इतना मेकअप तो मैं शादी पे नहीं करती। खैर फाउंडेशन वगैरह तो नहीं लगाया, पर ये है कि ब्लशर लगाया, आईलाइनर लगाया। मैं कहाँ आईलाइनर लगाती हूँ, मैं तो आईलाइनर लगाती हूँ जब मैं मेरे ख्याल में फुल शादी पे जाऊँ तो मेरी चाइनीज आंखों पे आईलाइनर लगा दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा सा रब कर दिया। We look like twins. Yeah, we look like twins. बस ये है कि मेरा नाक थोड़ा एज के साथ फैल रहा है, तुम्हारा माशाल्लाह ठीक है। You look great, माशाल्लाह। जब एज होता है ना, तुम्हारी हर चीज फैल जाती है। नाक भी मेरा पहले मलीहा जैसा था, अब फैल गया है, या मोटापे से होगा कि पता नहीं क्या है। Anyway, no, I think by the no, John Lewis na agabal laga वे ना दिल तब पार्क। तो अब हम जा रहे तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहीं मुझे गिने चुने एक दो गिफ्ट दिए हैं और ये टूट गया। ये टूट गए, ये मेरे बर्थडे पे दिया था खान पापा ने, नजर हो गई। अभी मलिया मुझे कह रही थी कि मलिया ने मेरे लिए रुकिया बुक किया है। वो जो मैं मलिया थोड़ा हिलो ना प्लीज, एक मेरा हाथ टूंडा है, हिल रहा है, लेकिन क्या करे, हमारा हर व्लॉग उसमें होता है, गाड़ी में होता है तो हिलता है। बस हिलने के लिए माफ़ी मांगती हूँ एडवांस में। तो फिर प्लीज़ ये कमेंट फिर ना करना कि कैमरा हिलता है हमें हेडेक होती है, तो सॉरी है। अच्छा, अब हर रोज़ मेरे व्लॉग देखोगे, मेरा बूथा देखोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मलिया ने मेरे लिए रुकिया बुक किया है, वही आमना के साथ जो मैंने आप लोगों को उस व्लॉग में दिखाया था कि रेस्टोरेंट में वो बैठी भी थी। तो लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, एक यहाँ बहुत बड़े मुफ्ती है जो पहले भी उन्होंने मुझे दुआएं दी थी, और वो फी सबीलिल्लाह एडवाइस देते हैं, वो किसी से पैसे नहीं लेते, मलिया को भी पता है। तो मैंने उनको उस दिन कॉल किया था, मैंने कहा मुझे पता नहीं ऐसे होता है कि मेरे दिल पे हर वक्त बोझ होता है, मेरे सर पे बोझ होता है। मैं खुश अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सही है, सिवाय नाफे की नाफिया थोड़ी सी खफा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मेरे दिल पे ऐसे बोझ आ जाता है। तो मुझे फिर उन्होंने एडवाइस किया कि क्योंकि पास में तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसका भी असर हो सकता है, या कुछ ये है कि कुछ नया है। तो अभी मैं मलीहा को बता रही थी कि जो उन्होंने मुझे सिम्पटम बताए ना, वो सब मुझ में है। तो एक उन्होंने बताया कि मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है, कि एक अब खान है, अब ऐसे नहीं होगा तो मैं उसको मिस करूँगी, लेकिन जब फ़ोन करेगा, जब बात करूँगी तो बस लड़ाई के लिए मैं तैयार रहती हूँ। तो अभी कल भी वो फ़ोन करके कह रहा था कि क्यों वहाँ बैठी हुई हो, इधर मैं भी अकेला हूँ, आ जाओ, ये है वो है ये है। उल्टा मैं लड़ने लग गई। तो एक ये बात है, दूसरा ये बात है कि मेरे ना हर वक्त सर पे ऐसे होते हैं कि किसी ने मेरे सर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। और तीसरा मैंने उनको ये सारी बताई, मलिया को भी बताई। You don't sleep at night. और सारी रात में मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं ताजुद की वजह से जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर हर 2 घंटे बाद में उठती हूँ, हर 2 घंटे के बाद में उठती हूँ। तो ये सब सिम्टम उनको जब मैंने उनको कहा तो वो हंस पड़ा, कहता है अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन कहता है कि मैं गैब की बात नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो तुम बता रही हो वो सब जादू से रिलेटेड है। मैंने कहा मेरा दिल हर वक्त उदास रहता है, ये नहीं बस मेरा दिल चाहता है किसी के गले लगूं और रो। But the thing is as well, ममा को पता है कि previously many times जादू ममा को सोख ने कर दिया है, किसी ने कर दिया है। So she knows कि ये क्या है, so it's very, उसको पता चलता है कि क्या है। Some people might say that these are just symptoms that people just get in whatever, but mama knows
कहती है मेरी माँ जानती है क्योंकि मेरी माँ इस चीज़ों से गुजर चुकी है. कहती है लोग कहेंगे कि नहीं ये तो डिप्रेशन में भी ये सिम्टम होते हैं, या लोगों को कहेंगे कि किसी और तरीके से भी होते हैं, लेकिन कहती है क्यों मेरी माँ जानती है क्योंकि मेरी माँ पे ये सब कुछ गुजर चुका है. और हमने देखा है अपने स्तरगे से, हम स्तरगे आंखों के कहते हमने अपनी आंखों से देखा है कि हो गया है, और किसने वो डेढ़ खराब लड़की है उसने कर दिया है. कहती किसी का खराब लड़की ने किया था, लड़की नहीं औरत. वो अपने आप को लड़की कहती है. Anyway, तो बस ये अभी यही बातें कर रहे थे, तो फिर मलिहा ने मुझे बिठाया, और वो जो समी भी, ये हमेशा समी मुझ पे पड़ा करता था. जब भी मेरा दिल उदास होता था तो समी मुझे कहता था बैठ जाओ, जैसे बाप बेटी को करता है मेरे सर पे हाथ रख के, तो समी ये दुआ पढ़ा करता था. मलिहा वो दुआ मुझे याद नहीं रहती. मलिहा बता दे कि मैं नाजोर हो गई, बीमार हो गई, मेरे पाँव में तकलीफ हो गया. तो मुझको किस इमाम ने बताया, मुफ्ती ने बताया कि आपके बड़ा ईवल आई जिन्नात की ईवल आई है. और फिर मैंने हमारे फैमिली फ्रेंड आमना को देख दिया, और आमना मुझे पे रुकिया कर दिया है. हाँ, अब ये जब भी बीमार होती है तो ये बस आमना इस पे रुकिया करती है. मैं व्हील चेयर में थी, जब भी आमना आएगी अल्हम्दुलिल्लाह रुकिया के बाद मैं क्रचेस में थी. हाँ, ये व्हील चेयर से 2 वीक में ये क्रचेस पे हो गई, 4 वीक में ये फिरने लगी थी. और ये रुकिया मुझको मेमोराइज कर दिया आमना ने. मैं अकेली हो गई, जिस अगर डिप्रेशन है हाथ सर पे रखे, अगर उदास हो तो दिल पे रखो. अगर मेरे पाँव खराब है तो मेरे पाँव में रखे, और अपना दायां हाथ रख दो जहाँ आपको तकलीफ है. and you say अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीद व उहादिर. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 3 times and this dua 7 times on the area. फिर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को ये रुकिया कर दिया है, इस जैसे है. So if you feel this, ये करना है. अच्छा, मुझे हंसी भी आती है, बिल्कुल बेबी की तरह बोलती है. चलिए, अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मैं आपको बता दूं. तो मलिहा कहती है कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ उनके नाम के, तो ये उन्होंने ये अपने आप पे वो पढ़ा करते थे कि जब भी उनको, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जालिमों ने जादू किया था, तो ये हमेशा वो अपने आप पे भी पढ़ा करते थे. तो ये पढ़ा करे अपने आप पे, जो मलिहा ने सिखा दिया. मुझे कितनी दफ़ा सिखाया, पता नहीं क्या है, कोई शैतानी हरकत है कुछ. हालांकि पूरा सूरह यासीन याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, सूरह रहमान याद है. मुझे ये दुआ मुझे याद नहीं आती है, पता नहीं क्या है. जितना मैं याद करती हूँ ये दुआ मुझे याद नहीं आती. तो हमेशा मेरे बच्चे मेरे ऊपर पढ़ते हैं, स्पेशली मलिहा और समी मेरे ऊपर पढ़ते हैं. तो ये दुआ ज़रूर लिखे. मलिहा से वंस अगेन, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीद व उहादिर. अच्छा, और इससे पहले आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह 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 ज़रूर पढ़नी है. तो ये जब भी, अभी मेरा दिल इतना उदास था, पर यकीन करें मैं गारंटी से कहती हूँ कि अब मैंने ना लंबी 2-3 सांसें ली, और मैं थोड़ा सा ठीक हो गई, क्योंकि मेरा बिलीव है इस दुआ पे, और मेरे अल्लाह के कलाम पे मेरा बहुत बिलीव है. तो मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन ये दुआ मुझे याद नहीं होती है. तो लेकिन मैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, वो भी मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ. लेकिन ये रुकिया है, ये लेकिन ये रुकिया की दुआ है, ये बिल्कुल रुकिया है. यही आमिना इस पे पढ़ती थी, और आमिना ने इसको फिर इजाज़त दी हुई है कि तुम जब भी उदास हो या कुछ हो ये पढ़ा करो. तो क्योंकि एक मुफ्ती ने, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मलिहा को कहा कि तुम पे जिन्नात वाली ईवल आई है. तो मेरे पे तो साफ एक नहीं कोई 100 दफा लोगों ने ये कहा है कि काला जादू है, काला जादू है, काला जादू है. पता नहीं कैसा काला जादू है कि मेरी जिंदगी के साथ ये चल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कलाम हमारे घर में पढ़ा जाता है कि उसके असरात काफ़ी हद तक कम है. लेकिन फिर भी बस कभी कभी ऐसे बग़ैर वजह के मेरा दिल उदास होगा, बग़ैर वजह के रोने को दिल चाहता होगा,
تو یقین کریں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنی ڈرٹی لانڈری ادھر یوٹیوب پہ نہ بتایا کرو یہ، لیکن ان لوگوں کی پتھر کے دل ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرٹی لانڈری نہیں ہے، یہ اپنا ایک انسان اپنے دکھ شیئر کرتا ہے. ڈرٹی لانڈری بس گوروں کی باتیں سیکھ لی ہیں لوگوں نے، ڈرٹی لانڈری نہ بتایا کرو، لیکن کوئی اتنا مجبور ہوگا کہ اپنی باتیں بتاتا ہے. میں نے پوز ہے میرے فون کو بھی میں نے پوز ہے. تھوڑی دیر بعد سکن کو ریڈ دکھاتا ہے، تھوڑی دیر بعد سکن کو ٹھیک دکھاتا ہے، تھوڑی دیر بعد سکن کو سافٹ دکھاتا ہے. میں نے کہا ایپل والوں کے پاس لے جاؤ. ملیحہ کو کہتی ہوں تمہارا فون تو بہت اچھا دکھاتا ہے کیمرہ. میرا فون کا کیمرہ، کیونکہ میں آج کیمرہ گھر جو میرا ولاگنگ کیمرہ ہے وہ میں گھر بھول آئی ہوں، تو میں اپنے فون سے ریکارڈ کر رہی ہوں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ ہر روز پوسٹ کروں گی، تو اب ہر روز کے لیے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا. تو میرا ملیحہ کہتی تیرا فون بھی ہارمونل ہے. اچھا ملیحہ آپ کو قصہ سنائے گی رات کو کیا کر رہی تھی میں؟ Mama, look, me and Mama are sleeping next to each نہیں other. اردو میں Okay. ماما میرے ساتھ سو رہے ہیں اور وہ باتیں اتنے زیادہ کرتی ہے اپنے پہلی دفعہ نا پہلی دفعہ کہ وہ باتیں کرتی ہے اپنے خواب میں سے نیند میں اور سافٹ باتیں نہیں کرتے ہیں وہ زور شور سے. تو میں سوئی تو پھر اس نے کہا ہاں اب میں بھی چل رہی ہوں اور یہ بھی کروں اور پھر سوئی ہوں پھر دوبارہ like mama who are you okay then she'd go to sleep again. 4 دفعہ وہ ایسے باتیں کرتی ہے اپنے نیند میں. کہتی ہے ڈر ہوں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کر دیا کہ یہ کہہ رہی جن ماما کہتی ہے میں بار بار اپنے اوپر اعوذ باللہ پڑھ رہی تھی کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے آج. پتہ نہیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نیند میں باتیں کرتی ہوں. فرسٹ ٹائم ہوا ہے اچھا کہ میں نیند میں باتیں کری ہوں. شاید میں کچھ زیادہ ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا کہ کچھ ہے مجھے رونگ ہے کچھ. تو کہتی ہے بس بار بار اٹھتی تھی اور زور سے بولتی تھی پھر اٹھتی تھی پھر سو جاتی تھی. میرے ہسبینڈ نے کہا اب تو واللہ اس نے کہا اب تم 5 AM پر تم جاگ رہی تھی. میں نے کہا نہیں میں 2:19 بجے ادھر نے کہا یہ آواز کدھر آ رہی تھی سو بات کرتے ہیں یہ ماما تھی. I said I knew it. I said ماما بار بات کرتی تھی. میرا سینہ خراب ہے. ٹک سرا وہ اٹھتے ہیں وہ جب کلک بھی کوئی کرتے تو رضوان کی بہت ہلکی نیند ہے وہ اٹھ جاتا ہے. تو کہتا ہے صبح مجھے کہہ رہا تھا کہ تم 5 بجے تک جاگ رہی 5 بجے تک یہ بار وہ نہیں گئی. یا اللہ خیر یا اللہ مجھے تو ایسے ہنسی آئی. کہتی تو باتیں کری تھی. میں نے کہا یہ تو سیف نہیں ہے ساری دن کی. you were saying this you going pray کہتی تم کہہ رہی تھی چھوڑو پتہ نہیں کس نے پکڑا ہوا تھا کمینے نے. یا اللہ چلو میں نیند میں اب یہ ایک نیا قصہ شروع ہو گیا کہ میں نیند میں باتیں کرتی ہوں. میں نیند میں باتیں مجھ کو ہسبینڈ بتائے میں باتیں نہیں کرتی میں پھسی مارے ہوں بار تو مگر کہ میں پھسی ماری آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی جی پھسی ماری میں اپنے آپ کو اٹھ رہی تھی. تمہیں ایسے ہوتی کیوں؟ کہتی میں باتیں نہیں کرتی ہوں لیکن میرا ہسبینڈ مجھے بتاتا ہے کہ میں پھوسی مارتی ہوں فیٹ کرتی ہوں. تو کہتے جب میں خود فیٹ مارتی ہوں میں خود ہی اٹھ جاتی ہوں. پاگل ہے میری بیٹی پاگل. تو میں ایسے کرتی کہ اور کوئی سنا ہے اور وہ پھر کہتے ہاں سنا ہے. کہتی میں پھر اٹھ کے کہتی ہوں کہ کسی نے سنا ہے کہ نہیں سنا. تو میرا ہسبینڈ کہتے سن لیا میں نے بس سو جاؤ. نمونہ ہے یہ میری نمونہ. اور آپ لوگ کہو کہ اس کے ساتھ اردو بولو اور اس کے ساتھ پشتو بولو. یہ آپ لوگوں کو ہنسا کے آپ کے پیٹ میں درد کر لیتی ہے.
سارا دن اس کی یہی باتیں ہوتی ہے, سارا دن میں ہنستی رہتی ہوں. ابھی میں اسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے گھر جانے دو, میں نے گھر جانا ہے. ہاں ایوری ٹائم چیما کی کبھی آ جائے ہیں یہ میرے گھر میں, وہ بار بار کہتی اچھا میں گھر جا رہی ہوں. میں اس کی کہہ دیا بس اپنے منہ بند کر دے کہ گھر گھر گھر, میرے گھر تمہارے گھر ہے, اس چپ ہو جاؤ اور میرے ساتھ رہ جاؤ. میں پاس میں اٹھتی ہوں نیند سے اور دیکھتی ہوں میری ماں مجھ کے پاس سوئی ہے تو میری خوش ہو جائیں گی کہ میری ماں ہے ادھر. پھر میں دوبارہ نیند کرتی ہی, مگر کل وہ پھر بار بار مجھے اٹھاتے ہیں کہ یہ خبریں کرتے ہیں. کسی کو ملیحہ کی اردو کی میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گی, تو کسی کو ملیحہ کی یہ لاسٹ والی اردو کی سمجھ آئی ہو تو پلیز. اردو سخت ہے, پشتو سخت ہے, پنجابی سخت ہے, صرف انگلش تیری اردو دے پختو دم خراب ہے. ماما پختو میں ډېر ښکلې ده دونه اف سروے میں پختو میں پشتو پھر بھی اچھی بول لیتی ہے کیونکہ پشتو ہماری اپنی زبان ہے. تو اردو چې سلو ڈاؤن شم نو کیدی شي میں مگر رو اردو رو آہستہ آہستہ میں اگر آہستہ آہستہ اردو بولتی ہوں تو پھر وہ اچھی ہے, مگر میں بھی کبھی دیر سے وہ اللہ ہو. میں یہ والا ولاگ یہاں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے. تو چلیے اس ولاگ کو یہاں اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.